नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामियन नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज का हमारा खूबसूरत प्रोग्राम अज़मते रमज़ान ट्रांसमिशन। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान वज़ीफ़ाकार उलमा इकराम, कारी हज़रात और सुनहने मुस्तफ़ा को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम अज़मते रमज़ान ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हमारी आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमा रहे थे। नाज़रीन व सामीन, चलते हैं आज के हमारे मेहमान सनाहन मुस्तफ़ा साहबज़ादा अहमद रहीक नक्शबंदी साहब की तरफ और इनसे एक खूबसूरत कलाम समात करते हैं। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी
رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے مولا باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں اور ایک تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر اللہ ایک تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. یہ تھے صاحبزادہ احمد رحیق نقشبندی صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین سامعین آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام عظمت رمضان ٹرانسمیشن. ناظرین ہم آج کے اپنے اگلے مہمان سناہن مصطفیٰ بلبل کوہ مدینہ پیکر خلوص و وفا محترم قاری محمد افضل قادری صاحب کی طرف سفر کرتے ہیں اور ان سے ایک خوبصورت کلام سماعت کرتے ہیں. جی کرے سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری
اور کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی میرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور گناہگار آقا بڑی ندامت ہے گناہگار آقا بڑی ندامت ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے میرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جا
माशाल्लाह जी नाजरीन, ये थे कारी मोहम्मद अफजल कादरी साहब, जो कि कादरी रंग में करीम की बारगाह में अपनी नौकरी पेश कर रहे थे। नाजरीन और सामीन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज के हमारे मेहमान खतीब अहले सुन्नत, फ़हरे अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आबिद हुसैन कादरी साहिब, जो कि इनकी तरफ सफ़र करते हैं और इनसे खूबसूरत गुफ्तगू समात करते हैं। जी किबला अल्लामा साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या निसा अन्नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। हम्दो सलात तो बाद अज दा मौजू सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा दी सीरत तय्यब है। मैं सब तो पहले मुर्शद सरकार स्टूडियो दे बानी जनाब मोहतरम साहबजादा कारी रहीक अहमद नक्शबंदी अल मरूफ मुर्शद सरकार उन्हां दा और अजीम सनाहा कारी अफजल कादरी साहिब उन्हां दा शुक्रगुजार हाँ, जिन्हां ने मन्नू इस अजीम मौजू दे वास्ते लब कुशाई दा मौका अता फरमाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपनू अजीम निस्बत अता हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हरमे पाक बनने दी सआदत नसीब हुई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया, या निसा नबी, ए नबी दी बीवियो, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, औरतां विचों पूरे जहान दी औरतां विचों कोई एक औरत भी तुहाडी तरह नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजीम निस्बत कायनात दे अंदर जिन्नू जिन्नू अता हुई, अल्लाह पाक ने उस चीज़ नू उस इंसान नू कायनात दे विच सब तो मुमताज़ कर दिता है। वो पहाड़ है, वो दरख्त है, वो इंसान है, वो जिन्न है और फरिश्ता है, जिदी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हो गई है, अल्लाह पाक ने कायनात दे अंदर उन्होंने सब तो मुमताज़ फरमा देता है। अज़वाज मुतहरात तमाम दियाँ तमाम वो अजीम हस्तियाँ ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने सूरह हज़ाब दे अंदर फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ तमाम बीवियाँ सारी कायनात दी इंसानियत दियाँ मावां ने। और माँ का दर्जा एक ऐसा अजीम दर्जा है कि जिहदे कदमां दे अंदर अल्लाह पाक ने जन्नत नूं रखिया है। गोया कि अल्लाह पाक दे इस फरमान तो पता चलता है कि नबी अलैहि सलातो वसलाम दी सारी उम्मत दी जन्नत जड़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज दे कदमां दे थल्ले वे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप
4 نبوی نو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے او دے چوتھے سال آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پیدا ہوئیاں نے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا ہے۔ نکاح کس طرح ہویا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خواب دے اندر دیکھا ہے کہ اللہ دا فرشتہ ایک ریشمی رومال دے اندر ایک تصویر لے کے میرے کو حاضر ہویا ہے۔ انہیں پیش کیتی ہے کیا ہے کہ اللہ دی طرفوں تواڈے کول آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رومال کھول کے دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی صورت اور تصویر موجود سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ دا حکم ہے تو ضرور ہوئے دا، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف حضور علیہ السلام نے نکاح دا پیغام بھیجیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اللہ دے حکم دے نال ہویا۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ دے نبی جڑے نے انہاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نو خواب دے اندر حکم ہونا اس چیز دی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ تسی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کرو۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام ازواج دے وچوں سب نالو زیادہ پیار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال سی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی خود بھی سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھ دیاں سن اور پیار کر دیاں سن، اور امت دے کول علم دا سب تو زیادہ خزانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ذریعے نبی علیہ السلام دی امت دے کول پہنچے ہیں۔ حضور علیہ السلام دی بے مثال محبت دی چند مثالاں شریعت مطہرہ دے اندر احادیث مبارکہ دے اندر محدثین نے نقل فرمائیاں نے۔ اودیاں بھی وجوہات ہیں کہ زمانہ جاہلیت دے اندر عورتاں دے نال انتہائی برا سلوک کیتا جاندہ سی، انہاں دے نال گل بات کرنا، انہاں دے نال کھانا پینا انہوں معیوب سمجھا جاندہ سی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ دے اندر بیان فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مسواک چبا کے پیش کر دیاں سن، تو پھر نبی علیہ السلام اس مسواک نو استعمال کرتے سن۔ یعنی پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ دے وچ ڈال کے انہوں چبا کے نرم کر دیاں سن، تو اسے مسواک نو نبی علیہ السلام پھر فرماندے سن۔ ایسے طرح واقعہ آمدہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرما رہے سن، تو آپ نے ایک بوٹی پکڑی، تو حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے منہ دے وچ پائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں اپنے دنداں دے اندر رکھیا، پھر آپ دے منہ دے وچوں نکال کے نبی علیہ السلام نے اسی جگہ تے جس جگہ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دند مبارک رکھے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ تو چبایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اور بھی بہت زیادہ فضیلتاں نے کہ آپ نو اس زمانے دے اندر
اسلام دے اندر آپ نے اکھ کھولی اور آپ پہلی خاتون نے جنہ دے والد گرامی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان سن اور والدہ محترمہ بھی مسلمان سن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں بہت زیادہ فضیلتاں نے۔ نبیاں تو بعد قرآن پاک دے اندر سب تو زیادہ قرآن پاک اگر نازل ہویا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حق دے وچ قرآن پاک دے پورے 2 رکوع اللہ پاک نے نازل فرمائے نے۔ جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے منافقین نے تہمتاں لگائیاں، اس وقت اللہ پاک نے خود قرآن پاک دیاں آیتاں نازل کر کے آپ دی برات دا اعلان فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن سن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر آنا ہی آپ دی پاک دامنی دی سب تو بڑی دلیل ہے، اور اس چیز دا اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے جنچے تلے الفاظ دے نال، بڑے یقین محکم دے نال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے اس دور دے اندر واقعہ افق دے اندر تقریراں کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تسلی دیتی، اور پھر خود اللہ پاک نے آپ دی برات دے اندر قرآن پاک دیاں آیتاں نازل فرمائیاں، اور سورہ نور دے اندر 18 آیتاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاک دامنی دے اتے اللہ پاک نے نازل فرمائیاں نے۔ آپ بہت بڑیاں فقیہہ سن، اور دور نبوی دے اندر سب تو زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائیاں نے، اور آپ دے زندگی تو بعد بھی اگر کسی قسم دا کوئی مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو درپیش آمدہ سی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو پوچھدے سن تے آپ قرآن اور حدیث دے مطابق بالکل صحیح جواب عطا فرما دیا سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے تے اے بھی آپ نو ہی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مبارک آپ دے اجرے دے اندر ہویا ہے، اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مبارک ہویا ہے اس وقت آپ دا سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود مبارک دے اندر سی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جیڑی چیز مس ہو جائے، اور بالخصوص آخری وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر ہونا اس چیز دی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری سانس تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال راضی بھی سن اور آپ دے اتے خوش بھی سن، اور انشاءاللہ آپ دے تمام محبین جیڑے آپ دے نال محبت کردے نے اور آپ دی شان اطہرہ نو بیان کردے نے اور مندے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خوش بھی کردے نے، اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انہاں نو بہت زیادہ اجر عطا فرمان دے۔ سن 58 ہجری دے اندر آپ دا وصال مبارک ہویا ہے، اور تمام صحابہ کرام نے بڑی دل جمی دے نال آپ دا احترام بھی کیتا ہے، اور جنی دیر زندہ رہیاں نے آپ نو اپنی ماں دا مقام عطا کیتا ہے، اور صحابہ کرام نے ہمیشہ رہنمائی حاصل کیتی ہے۔ اج دے دور دے اندر سانوں بھی چاہیے کہ سارے اسے احترام نو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ دے وسیلہ دے نال دعاواں بھی کرن، اور جڑا امت دے کول بہت بڑا علم دا ذخیرہ پہنچیا ہے وہ بھی آپ دا بہت بڑا کارنامہ میں او دے کولوں بھی مستفیض ہون، اور نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نو حاصل کرن، اور جڑے آپ دے گستاخ نے اللہ پاک انہاں نو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جڑے آپ دے حبدار نے اور آپ دے عقیدت مند نے اللہ پاک کل بروز قیامت انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا پیر عابد حسین قادری صاحب، جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، ہم آج کے اس خوبصورت پروگرام عظمت رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کے ہمارے مہمان تمام علماء کرام کو حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب صاحبزادہ احمد رحیق نقشبندی صاحب آپ کا، اور آپ کے ساتھ خوبصورت سناہن مصطفیٰ محترم قاری محمد افضل قادری صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان علماء کرام جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان قاری رحیق احمد نقشبندی صاحب زیب زینت آستانہ علیہ مرشد سرکار، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے خطیب اہل سنت فخر اہل سنت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا پیر عابد حسین قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی مہمان چودھری عبدالحمید تاڑر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے اس خوبصورت پروگرام عظمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔